na food. Later. Mag-water na lang. Uli na ta. Uli na ta. Finish na? Oh, saan ang kamot? Aw, kunot. Ayaw, tanaw yung fingers, yung fingers. Cut your fingers, oh. Kunutan na na, uy. What happened? What happened? Finish na? Uli na? No? Mag-swim ba ka? Mag-swim ba ka? Later. Ay, uli. Ay, napa si mami. Napa si mami. Wait lang kay mami.